Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Touche Marocaine Lemsa Maghribiya. Alors aujourd'hui je vais partager avec vous une recette de baguette sans pétrin à la portée de tous, ultra croustillante et bien dorée comme de chez le boulanger. Restez donc connectés pour découvrir les secrets de leur réussite. اهلا ومرحبا بكم في قناتي لمسة مغربية توش ماروكان. اليوم غادي نقترح عليكم كيفاش تصايبوا باغيت بحال ديال المخبزات كيجي مقرمش ولذيذ بزاف. تابعوا معايا الفيديو باش تتعرفوا على الاسرار ديال النجاح ديال هاد الباغيت. Alors pour préparer les baguettes il va nous falloir 250 g de farine de blé complète, 150 g de farine blanche. Vous pouvez choisir n'importe quel type de farine, tant que ça fasse 400 g, c'est l'essentiel. باش نحضروا الباغيت غادي نحتاجوا 250 غرام ديال الدقيق القمح الكامل، 150 غرام ديال الدقيق الابيض. الا ما كانش عندكم الدقيق القمح الكامل تقدروا تستعملوا اي نوع من الدقيق، غير خاص تستعملوا 400 غرام في هذه الوصفه اللي اقترحت عليكم. Il va nous falloir également 4 g de sel، 4 ديال الغرامات ديال الملحه، de l'eau tiède، الماء يكون دافي. Ensuite des graines de lin, des graines de chia, les graines sont facultatives, et enfin une petite cuillère de levure fraîche ou en poudre. غادي نحتاجو البذور ديال الكتان، البذور ديال الشيا، ماشي بالضروري الا ما كانش عندكم ماشي بالضروري تستعملوهم في هذا الباغيت. واخيرا غادي نحتاجو المعلقه صغيره ديال الخميره. Je vais commencer d'abord par mélanger une petite cuillère de levure fraîche dans de l'eau tiède et je vais laisser reposer pendant 5 minutes. Alors اولا غادي نذوب الخميره في شويه ديال الماء يكون دافي وغادي نخليها ترتاح لمده 5 دقائق باش تذوب. Par la suite, je verse ma farine dans un récipient. Pour mon cas, je mélange 250 g de farine de blé complète avec 150 g de farine blanche. Je creuse un petit puits au milieu de la farine et j'ajoute les graines de lin et les graines de chia, la levure, le sel, l'équivalent de 4 g. Et enfin, je vais pétrir à la main pour la recette d'aujourd'hui. Bien sûr, si vous avez le pétrin chez vous, c'est très bien aussi. غادي نخلط جميع المكونات اللي هما الدقيق، زريعة الكتان والبذور ديال الشيا. غادي نزيد عليهم الملحة ما يقارب 4 ديال الغرامات، ونزيد عليهم ايضا الخميره اللي كنت ذوبت في الماء دافي، وغادي نجمع العجينه بالماء دافي حتى تولي لي عجينه متماسكه. من بعد غادي ندلك العجينه مزيان، نبقى نزيد الماء بشويه بشويه حتى تولي لي العجينه يعني لينه ما تكونش قاصحه بزاف. Maintenant, je dépose ma pâte sur un plan de travail et je continue à la pétrir pour bien la travailler et obtenir une pâte bien souple. Donc n'hésitez pas à rajouter de l'eau par petites doses pour avoir un excellent résultat. Faites la même chose bien sûr si vous décidez d'utiliser un pétrin. Donc n'hésitez pas à rajouter de l'eau par petites doses pour avoir un excellent résultat. من بعد ما دلكت العجينه مزيان غادي نغطيها وغادي نخليها ترتاح ما بين ساعه حتى لساعه ونص. Une fois la pâte bien travaillée, je vais maintenant la couvrir et la laisser reposer 1 heure à 1 heure et demie. Voici ma pâte après 1 heure de repos, donc comme vous le voyez, elle a bien gonflé. Je la dépose après sur mon plan de travail avec un peu de farine dessus pour la dégazer.
من بعد ما ارتاحت العجينه ديالي ما بين ساعه حتى ساعه ونص كما كتشوفوا معايا ضاعف الحجم ديالها، غادي نحاول نحيد منها داك الغاز اللي فيها ومن بعد غادي نخدمها كما غادي تشوفوا معايا في لا فيديو. Alors maintenant, je vais confectionner les baguettes, c'est-à-dire je vais leur donner la forme de baguette. Donc je commence d'abord par former un gros boudin que je coupe en parts égales. J'étale chacune de ces parts et je les plie 2 à 3 fois sur elles-mêmes. Ensuite, je les enroule et j'essaie d'affiner les extrémités pour avoir la forme de la baguette qu'on connaît tous. Je les laisse enfin reposer une dizaine de minutes, tout en les couvrant bien sûr. Après une vingtaine de minutes, mes baguettes ont bien levé. Maintenant, je vais les badigeonner avec de l'eau et ceci est en effet le secret qui va donner le côté bien croustillant et bien doré aux baguettes. Après, je fais une entaille le long de chaque baguette à l'aide d'un couteau, comme vous pouvez le voir, et je les saupoudre de farine, ce qui est facultatif. Pour terminer, je préchauffe le four à 230 degrés Celsius pour une cuisson entre 15 et 20 minutes. من بعد ما ارتاحوا لي باغيت ديالي ما بين 10 حتى ل 20 دقيقه كما كتشوفوا معايا الحجم ديالهم زاد شي شويه. درت فوق منهم شويه ديال الماء وهذا هو السر اللي كيخليهم كيجيو مقرمشين وكيعطيهم واحد اللون الذهبي، يعني كيجي المنظر ديالهم زوين. غادي نفلحهم من بعد بواحد السكين يكون حاد كما شفتوا معايا، وغادي ندردر عليهم شويه ديال الدقيق كيبقى يعني اختياري. قبل ما ندخل لي باغيت ديالي الفران سخنته على درجه 230 وغادي نخليهم يطيبوا ما بين 15 حتى ل 20 دقيقه نتوما والفران ديالكم. Et voici le résultat de mes baguettes. Comme vous pouvez le voir, elles ont une jolie couleur et remplacent parfaitement les baguettes de la boulangerie. Bref, vous allez adorer. Je compte sur vous pour aimer et commenter la vidéo et vous abonner également à ma chaîne Touche Marocaine Lemsa Maghribia si ce n'est pas fait. Portez-vous bien et à très vite. ها هو الشكل النهائي ديال لي باغيت اللي تقسمت معكم هذا النهار. كيجيو رائعين في المذاق وكيجيو مقرمشين، يعني داك الماء اللي استعملت من فوق منهم كما شفتوا معايا كيعطيهم ديك القرمشه الزائده وكيعطيهم هذا اللون اللي كتشوفوا، يعني اللون الذهبي اللي كنعرفوه كاملين في لي باغيت ديال المخبزات. فنتمنى تجربوا هاد الوصفه وتردوا عليا الخبار في لي كومونتير، والا كنتو مازال ما تابونيتوش لاشين تابوناو وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. خليتكم على خير والى فيديو قادم ان شاء الله.